Aber die Mutter, die Stiefmutter sprach, du hast keine Kleider und kannst nicht tanzen. Wir mussten uns ja schämen. Kata ibu tirinya, kamu kan gak punya baju yang bagus, terus kamu gak bisa nari, gak bisa dansa. Nanti aku dan kakak-kakak kamu malu ada kamu. Dan eilte sie mit ihren beiden Töchtern fort. Terus dia pergi, si ibu tirinya itu sama dua anaknya ya, dua anak perempuannya atau si kakak-kakak tirinya si Aschenputtel. Mereka pergi buru-buru ke pestanya pangeran. Als niemand mehr zu Hause war, ging Aschenputtel zum Grab seiner Mutter unter dem Haselbaum und rief: Bäumchen, rüttel dich, Bäumchen, schüttel dich, wirf Gold und Silber über mich. Da warf ihm das weiße Vöglein ein kostbares Kleid herunter und mit Perlen bestickte Schuhe. Eilig zog das Mädchen das Kleid an und ging zum Fest. Seine Schwestern und Stiefmutter erkannten es gar nicht. So schön sah es in dem Kleid aus. Der Königssohn aber wollte den ganzen Abend mit keiner anderen tanzen. Als das Fest vorbei war, wollte der Königssohn Aschenputtel begleiten, um zu sehen, wo es herkam. Aschenputtel aber lief davon. Schnell zog es das Kleid wieder aus, legte es zurück unter den Haselbaum und setzte sich in seinem grauen Kittelchen in die Küche zur Asche. Jadi dia pergi ke taman, ini kuburan ibunya ya. Pohonnya itu sudah bertumbuh karena dari air matanya itu dia menangis kayak menyirami. Dia bilang, pohon hazelnut, bergoyanglah, bertumbuhlah, hujanlah emas dan perak atasku. Tuh, terus dia dapat gaun ini, tiba-tiba ada gaun ini di pohon. Terus dia buru-buru ambil gaunnya itu. Jadi itu kayak magic ya. Dia make a wish, terus terkabul dengan adanya gaun yang cantik ini. Tuh, ada gaun yang cantik. Terus dia buru-buru dipakai, dia pergi ke pesta dengan sepatunya juga. Itu ada sepatunya juga, tidak hanya gaun. Dia buru-buru pergi ke pesta, terus menemui pangeran. Pangeran lihat, wow, ada gadis cantik. Dia hanya mau dengan si Upik Abu ini menari. Dia berdansa semalaman dengan si gadis cantik ini sampai saking cantik dan gaunnya bagus, sepatunya bagus. Kakak-kakak tirinya sama ibu tirinya nggak mengenali. Terus si pangeran pengen cepet-cepet pengen mengikuti dia, karena dia harus buru-buru pergi kan. Si Upik Abu buru-buru pergi. Pangeran mau mengikutinya, dari mana sih gadis cantik putri cantik ini datang. Dia ngikutin dari belakang, terus bersambung. Dia nggak bersambung selanjutnya. Dia nggak terkejar karena si Upik Abu ini buru-buru pergi ke dapur, ke rumah. Terus sampai di dapur dia ganti baju sama baju yang jeleknya itu ya. Sekarang dia udah pakai baju jelek lagi di dapur. Am nächsten Tag begann das Fest von neuem. Aschenputtel ging wieder zu dem Haselbaum und sprach: Bäumchen, rüttel dich, Bäumchen, schüttel dich, wirf Gold und Silber über mich. Da warf das weiße Vöglein ein noch schöneres Kleid herab. Jadi hari berikutnya ada pesta lagi, si pangeran. Si Upik Abu pergi lagi ke pohon itu, bilang, pohon bergeraklah, bergoyanglah, hujanlah emas dan perak atasku. Terus si burung putih ini mendengar permohonan si Upik Abu, akhirnya dikasih lagi gaun yang cantik.
Aschenputtel ging zum Fest und wieder tanzte der Königssohn nur allein mit ihm. Als das Fest vorbei war, lief Aschenputtel wieder fort, brachte dem weißen Vöglein das schöne Kleid zurück und zog schnell das graue Kittelchen an. Dia menari lagi hari kedua di pesta itu dengan pangeran. Pangeran cuma mau menari dengan Upik Abu karena saking cantiknya, saking bagus gaunnya, sepatunya, dia terlihat sangat cantik di pesta itu. Pangeran hanya mau menari dengannya. Terus seperti kayak kemarin lagi, buru-buru pergi, mau ganti baju yang jelek lagi si putri ini, si Upik Abu. Am dritten Tag ging das Fest weiter. Wieder stellte sich das Mädchen unter dem Baum und rief: Bäumchen, rüttel dich, Bäumchen, schüttel dich, wird Gold und Silber über mich. Hari ketiga gitu lagi, dia lari ke pohon, ke kuburan ibunya. Pohon bergoyanglah, pohon, hujanlah emas dan perak atasku. Burung putih itu dengan permohonan Upik Abu, hujan lagi ya, maksudnya tunggu dikasih lagi gaun dan sepatu yang cantik. Di hari ketiga gitu lagi, dia tansen lagi, nari lagi sama berdansa dengan pangeran. Da warf der Vogel ein Kleid herab. Das war noch schöner als die anderen zwei und die Schuhe waren aus purem Gold. Si burung hari ketiga ini, pada pesta ketiga ini kasih baju gaunnya yang lebih bagus lagi dari gaun-gaun 2 hari sebelumnya ya. Sepatunya terbuat dari emas, dari pure emas 24 karat. Bajunya yang terbaik daripada hari pertama kedua, di hari ketiga ini, dan sepatunya pun juga yang terbaik dari emas. Wieder tanzte der Königssohn ganz allein mit ihm. Als es nun Abend wurde, lief er schnell fort, aber er blieb auf der Treppe hängen und verlor einen Schuh. Der Königssohn hob ihn auf und am nächsten Morgen ging er damit zu Aschenputtels Vater. Wie soll meine Frau werden, der dieser Schuh passt, sprach er. Ya, jadi dia buru-buru pergi, sepatunya ketinggalan. Klasik banget ya. Typical Cinderella, dia buru-buru pergi, sepatunya ketinggalan, nyangkut. Terus hari berikutnya si pangeran ke desa mencari pemilik sepatu ini, ketemu papahnya Cinderella pas lagi sampai di rumahnya. Terus kata papanya Cinderella, sepatu kayak gini, sepatu mahal bagus gini, ini pasti milik istriku, kata papanya Cinderella. Da freuten sich die beiden Stieftöchter. Die älteste probierte den Schuh an, aber er war zu klein. Sie zwangte sich dennoch hinein und der Königssohn tritt mit ihr fort. Als die beiden aber am Grab vorbeikamen, da saßen 2 Töpfchen auf dem Hasselbaum und riefen: Ruckedigu, Ruckedigu, Blut ist im Schuh. Der Schuh ist zu klein, die echte Braut sitzt noch daheim. Lucu burungnya. Pas dia di rumah pangeran, di rumah Cinderella yang nyoba sepatu kakaknya, kata kakaknya, oh iya sepatunya pas aku, ini sepatuku. Dia bohong, dia paksain, padahal sepatunya kekecilan, dipaksain. Terus si pangeran bawa kakaknya Cinderella naik kuda lewat kuburan. Ada burung-burung yang suka nemenin si Cinderella kalau Cinderella ke kuburan ibunya ya, kata burung-burungnya, sepatunya kekecilan, itu bukan calon pengantinmu masih di rumah, itu kakinya berdarah, kata burung-burungnya. Der Königssohn blickte auf den goldenen Schuh und sah, dass Blut daran war. Da brachte er die falsche Braut zurück und bat die andere Tochter, den Schuh anzuziehen. Auch ihr passte der Schuh nicht, aber sie zwangte ihren Fuß hinein und der Königssohn nahm sie mit. Als die beiden am Hasselbaum vorbeikamen,
riefen wieder die Täubchen. Ruckeligu, bloß der Schuh. Der Schuh ist so klein, der echte Braut sitzt noch daheim. Gitu lagi sama kakak yang satunya lagi ya. Kakak yang satunya lagi nyoba sepatu, kekecilan dipaksain. Terus akhirnya dibawa, kan pangerannya nggak tahu, dibawa pangeran naik kuda berdua lewat kuburan lagi. Di atas pohon-pohon ada burung-burung darah bilang, sepatunya kekecilan, itu bukan miliknya, calon pengantinmu masih ada di rumah, kakinya berdarah, lihat aja. Terus si pangeran lihat, oh iya sepatunya ada darahnya, dia kekecilan, sepatunya untuk si kakaknya ini. Der Königssohn blickte auf den goldenen Schuh und sah, dass Blut daran war. Da brachte er auch diese Braut zurück. Hast du noch eine Tochter? Fragte er den Vater. Ja, sagte er, aber die kann es nicht sein. Sie ist nur ein kleines Aschenputtel. Der Königssohn ließ das Mädchen rufen und es probierte den Schuh an. Er passte wie angegossen. Ini gambarnya. Kakaknya nyoba sepatu, maksain kekecilan, tetap dicoba, akhirnya kakinya berdarah. Terus dia nanya, dia balik lagi. Kakak yang kedua ini nggak muat sepatunya, kecilan, kakinya berdarah. Tanya papanya, kamu masih punya anak perempuan? Ya, tapi mana mungkin, dia kan kotor, dia selalu di dapur, mana mungkin dia punya sepatu kayak gitu. Coba deh, kata pangeran, panggil dia, suruh coba juga sepatu ini. Pasti Cinderella Aschenputtel nyoba sepatu ini, wow, perfect. Sepatunya pas banget, kayak nyiramin tanaman, nyiram air ke dalam baskom ya, pas, kakinya masuk ke dalam sepatu, pas, perfect. Und als der Königssohn Aschenputtel ins Gesicht sah, da kannte er das schöne Mädchen, das mit ihm getanzt hatte. Er nahm es mit auf sein Pferd und ritt mit ihm fort. Als sie an dem Haselbaum vorbeikamen, da riefen die Täubchen. Ruckeligu, ruckeligu, kein Blut ist im Schuh. Der Schuh ist nicht so klein. Die rechte Braut, die führte er heim. Ruckeligu, ruckeligu, kein Blut ist im Schuh. Der Schuh ist nicht so klein, die rechte Braut, die führt er heim. Jadi pas lagi si Upik Abu nyoba sepatu, si pangeran memandang, dia mulai mengenali, iya ini gadis yang berdansa denganku selama 3 malam itu ya, pada waktu pesta itu. Terus dia bawa, ayo Upik Abu naik kudaku, mereka berkuda berdua, dia lewat kuburan ibunya, di atas pohon, kata burung-burung darahnya, yuhu. Sepatunya pas, tidak kekecilan, dan calon pengantin membawa pangeran ke rumah. Artinya begitu. Akhirnya mereka happy end. Pangeran dia naik kuda berdua ya sama Aschenputtel. Pangeran membawa Aschenputtel naik kuda melewati kuburan, dan itu burung-burung yang suka teriak-teriak, sepatu kekecilan, kakinya berdarah, ada darah di sepatu. Kalau ini sepatunya pas, tidak ada darah di sepatu. Inilah calon pengantinmu yang membawamu ke rumah. Akhirnya mereka bawa ke istana ya. Si Tuan Putri Upik Abu. Oke. Cukup sekian dongeng dari Saksi. Akhirnya mereka happily ever after. Dari buku yang sama, Es war einmal, terbitan Koppenrad, ditulis oleh Kerstin Ashwood. Terima kasih banyak udah mendengarkan dongeng dari Es war einmal tentang Aschenputtel atau Putri Cinderella Upik Abu. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Please, please, please. Bitte liken, bitte
abonnieren. TKW di Jerman. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Wir sehen uns in the next video. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Terima kasih banyak sudah nonton. Sampai ketemu lagi. Bis zum nächsten Mal. Dadah.